Hi guys! Nandito ulit tayo sa aking channel. Sasamahan nyo ako. Ito ngayon ang today's video natin. So, ito yung lahat ng Power Rangers ko. So, pito sila. So, kompleto na sila after ilang months bago ko sila na kompleto. Tagal din. So, papakita ko sa inyo isa-isa ang mga characters ng Power Rangers. Okay? So let's start na. So ito si Red Ranger ko, yan. Si Red Ranger. Yeah. Power Ranger, Red Ranger. Si Jason. Okay, ito yung favorite ko sa lahat, red. Hindi kasi ito yung favorite color ko rin. Is red. Si Red Ranger. So meron siyang sword. Yan. Yung ano niya eh. Gamit niya, sword. Okay. So next. So, si Yellow Ranger. Ayan. Yan si Yellow Ranger. Okay. Our Power Rangers. Yan. Kompleto na akong Power Rangers. Yellow Ranger. And then, sunod natin ay si Black Ranger. Ayan. Black Ranger. Guys, kompleto na. Size ako. And then, si Pink Ranger. Si Kimberly. Yan. Kasi nga pala yung black si Zack yan. Okay. Okay. Ito si Pink Ranger si Kimberly. Yan. Power Ranger ko. Pink. And then, ito si White Ranger. Si Jason naging White Ranger. Yan. White Ranger. Next, si Jason ulit. Green Ranger siya. Ito yung first appearance siya, naka-Green Ranger siya. Green Ranger. Ayan, si Green Ranger. Okay. So, sa TV series, so, kalaban siya eh. Huh? Kalaban siya, tapos naging bida ulit siya. Naging member na siya ng Power Rangers. Ika-6 Ranger. Okay. Next, last. Ito yung pinakahuli sa video ko na nakuha si Blue Ranger. Napaka-expensive kasi ni Blue Ranger. Kung maintindihan kung bakit ang mahal na. Si Billy. Blue Ranger. Wow. Blue Ranger. Yan guys. Pakita ko na sa inyo aking mga Power Rangers. Si Blue Ranger. Green Ranger. And Black Ranger, si White Ranger, yan. And then si Pink Ranger, and Yellow Ranger, and then si Red Ranger. So yan guys, kompleto na sila. Kompleto na mga Power Rangers natin. Yan, go go Power Rangers! Yan. So ito guys, kino-collect ko talaga yan. Gaganda. Kompleto na ako ngayon ng Power Rangers. Yan. Oops, nalaglag. Ito ba si Blue Ranger? Kita nyo ang background natin, Blue Ranger. Yan yung box niya. Si Blue Ranger. Yan. Remastered. Ang remastered nga lang pala dito sa akin guys, si Blue Ranger lang. Yung the rest is first version ng Power Rangers. Yan. Ayaw tumayo ni Blue Ranger hirapan ako Yan, tumayo ko na. So yan guys, Yellow Ranger, Blue Ranger, Pink Ranger, si Red Ranger, Black Ranger, Green Ranger, and White Ranger. Yan. Guys, so tingnan mo maigi yung aking mga collection. Power Rangers. Yan. Ang ganda ng kulay guys. So pag kompleto na sila, no? Wow. Wow. Oy. Nalaglag na naman sila. Black Ranger. Yes, si Pink Ranger. Yellow Ranger. And then si Billy, the Blue Ranger.
Go Power Rangers. So yan guys, dito po nagtatapos ng aking video. So samahan nyo uli ako sa susunod ko na video. Ibang collection naman ang ipapakita ko sa inyo. So may mga G.I. Joes din ako, classified G.I. Joes. Yan. And then meron din tayong mga iba't ibang action figures katulad nila He-Man, Thundercats, X-Men. So panoorin niyo yung ibang vlog ko. Guys, meron ako doon unboxing ng Deimos at saka tawag dito yung yung panoorin nyo lang guys. Kamutan ko ano yung mga videos ko pa doon eh. So search nyo lang Carlo Delancin. Yan yung mga official ano ko. So please like and share, please like nyo po ako and then subscribe para ma-follow nyo po yung aking mga videos. Okay guys, para makita nyo yung mga collections ko. Yan. Okay, unboxing nga pala ni Classified Bazooka. Meron din ako doon. Panoorin nyo guys. Okay guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa aking video. Bye!